नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु स्त्री एमिति क्यों तीनोटी जिनिस प्रत्येक स्वामी को देखिबा निहाती दरकार होइथाए आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। दर्शक बंधु एमिति रे तो बहुत घर आपण माने देखिथिबे, बहुत लोकन ठारू एही कथाटी सुनिथिबे जे केते अर्जन कले मध्य तांको घरे स्थायी लक्ष्मी बास करू नाही। एमिति रे बहुत स्वामी स्त्री मिलिबे, सेमानक भितरे अनेक थर झगड़ा ही होइथाए, घरे शांतिर वातावरण ही न थाए। तबे आजिर वीडियो रे मु सही तीनोटी जिनिस कहिबी जे केउ तीनोटी जिनिस प्रत्येक स्वामी तार स्त्री रो देखिबा निहाती दरकार अटे। तेनु वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। थरे मध्य देशर कथा। मध्य देश रे नारद मुनि भ्रमण पई आसीथिले। जेतेबेले पृथ्वी लोकକୁ नारद मुनि भ्रमण पई आसीथिले सेतेबेले देखिले जे गोटे स्वामी स्त्री घरे केबे मध्य पड़ू नथिला। स्वामी स्त्री भितरे अनेक थर कलह झगड़ा होउथुला, जार प्रभाव तांको छुआ मानक ऊपर पड़ुथुला। कारण सेही स्वामीटी भारी गरीब थिला। जेतेबेले से गरीब थिला, निज स्त्री रो बाह्य भरण पोषण एवं बाह्य सुख सुविधा रे ध्यान दे पारु नथुला एवं निज छुआ मानक प्रति टंका पैसा रे मध्य अवहेला करुथुला। से कौन करिवो, से तो गोटे गरीब स्वामीटीए। तेनु एमिति दुख प्रकाश करी से जंगल आड़ को चलीगला। जेतेबेले से जंगल आड़ को चलीगला, सेही समय रे नारद मुनि सेही लोकटी को देखा कले एवं ताकू पचारिले जे तुमर कौन होइची, केउ कारण पई तुमे एते मन दुख रे अछ। नारद मुनिकर कथा सुनी सेही लोकटी कहिला कि मु भल रोजगार करू नाही, आम घरे मां लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि रहू नाही। जेते रोजगार कले मध्य ताहा मु भरण पोषण ठीक भाबे करि पारु नाही। एही कथा सुनी नारद मुनि सेही लोकटा को गोटी कहानी सुनाइले। गोटी देश रे जणे राजा थिले। सेही राजा अति सुखरे दिनर कालक बिताउथुले एवं सेही राज्य रे एमिति जणे उत्तम पति पत्नी थिले कि ताहार कथा कहिले तो पुराण खोलिबा परी सामान होई जिवो। कारण सेही पति पत्नी मध्य रे एते भल पाइबा थिला जे लोक माने मध्य ईर्ष्या करुथुले एवं सेही पति पत्नी एपरी भल पाइबा देखी मां लक्ष्मी तांको घरे तो निवास कर देथिले। तांकर व्यवसाय क्षेत्र रे उतारतर उन्नति होउथुला एवं मान सम्मान समाज रे प्रतिष्ठा भरपूर होई रहउतुला। कारण सेही स्वामी स्त्री जणे अन्य जनकर बुझामणा रहउतुला, जणे अन्य जन को सम्मान देउथुले। जहा भी रोषेई करुथुले, दुई पति पत्नी अति आनंदर सहित भोजन करुथुले। केवल सेतक नुह, सेही पति पत्नी घरे जहा भी पर्व पर्वाणी होउथुला से माने खुशी बासी रे आनंद रे से सब को मनाउथुले एवं प्रत्येक दिन तांको घरे गोटे दीप लागुथुला, जेउ दीप की केबे मध्य लिभु नथुला। एही दीप लागिबा कारणरू तांको घरे जहा भी नकारात्मक शक्ति थिला ताहा दूर होई जाउथुला एवं सकारात्मक वातावरण सब बेले सेही स्वामी स्त्रींकर घरे वास करुथुला। एमिति रे जेतेबेले सेही स्वामी स्त्रींकर कथा राजा कान को गला, राजा एहा सुनी भारी खुशी हेले एवं कहिले कि एमिति भल पाइबा हुए तो मु रानी को मध्य कर दोथिबी कि महारानी मध्य मते सेतिकी भल पाइबा देउ नथिबे। जा हेउ मोर राज्य रे एमिति जणे पति पत्नी अछंती जाहांकर सम्मान एवं जाहांको विषय रे पूरा देश रे चर्चा चली छी। थरे राजा एवं रानी सेही पति पत्नीकर कथा होउथांती एवं कहूथांती जे पति पत्नी को ही भारी भल पाउथुबो एवं रानी कहउचंती कि नाही, पत्नी ही पति को भारी भल पाउथुबो। एमिति रे राजा रानी दुई जन को भितरे झगड़ा होई गला। कथा कथा रे सेही पति पत्नी को पई झगड़ा होई गला। तेनु राजा आउ रानी विचार कले जे आमे पति पत्नीकर सेही दाम्पत्य जीवनर परीक्षा करिबा, देखिबा किए काकू अधिक सम्मान करुछंती। तेनु ता परदिन पति एवं पत्नीकर परीक्षा करिबा पई राजा
ଦାସ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜା କଣ କଲେ ନେ ପତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦାସକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଦାସ ଜଣକ ସେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦବ, ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁମ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବ, ତେବେ ରାଜା ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦାସଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେହି ପତି ଜଣକ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ସୁଖ ହେଉ ଦୁଃଖ ହଉ ଆମର ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛୁ, ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତି ପତ୍ନୀ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି କେତେ ବି ଲୋଭ ମୋହରେ ନ ପଡ଼ି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପତି ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଲିଭାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେହି ପତି କହିଲେ କି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦିଅ, ମୁଁ ଏତେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମତେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମତେ ଏଇ ଲୋଭରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଯେତିକି ଅଛି ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଛି ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଦାସଙ୍କ ଏସବୁ ସେହି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଯାଇ ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପତି କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ ପତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ। ତାପରେ ପାଳି ଆସିଲା ରାଣୀଙ୍କର। ରାଣୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦାସକୁ ସେହି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଦାସକୁ କହିଲେ କି ତୁ ଯାଇ ସେହି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ତୁ ଯଦି ତୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦବୁ ତେବେ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ଅନେକ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶ ତତେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ତତେ କିନ୍ତୁ ତୋର ପତିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁ ତୋର ପତିକୁ ମାରିଦେବୁ ତେବେ ତତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ସେହି ପତ୍ନୀ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦାସ କହିଲେ କି ତୁମେ ତୁମ ପତିକୁ ମାରିବ ବୋଲି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତ ସେହି ପତ୍ନୀ କହିଲେ କି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳୁଛି, ଯଦି ସେହି ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ତେବେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପତିକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେହି ଦାସ ଯାଇ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିଲା ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନିରୀହ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ କି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଅ ସେହି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଇ କହିଦିଅ ଯେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଘର ବିତାଇବା, ଘର ସଂସାର କର। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି ପତି ଦାସ ମାନେ ଆସିବା ଆଗରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଶୁଣି ଦାସ ମାନେ ସେହି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି କିପରି ଏହି ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ପତ୍ନୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ରାତି ହୋଇଥିଲେ ଦୀପ ଲିଭେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ ମୋ ପତିକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କରାଇଦେଲି। ଏବେ ମହାରାଣୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ରାଜ୍ୟର ଅଧାଂଶ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ପତ୍ନୀ ତାର ପତିର ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ରାଜା ସେହି ପତ୍ନୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଇ ଆଣିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା,
हे नारद मुनि मु किछि मध्य बुझी पारिली नाही एथिरे केउ तीनोटी जिनिस पति पत्नी कर देखिबा उचित मु तो किछि मध्य जानि पारिली नाही। नारद मुनि कहिले प्रत्येक पति तांको स्त्री मानकु देखिबा उचित जे तांको स्त्री केउ जगह को जाउछि। प्रत्येक पति तांको स्त्री केउ जगह को जाउछि कौन करूछि काहा सह कथा हेउछि ए सबु निश्चय नजर रखिबा उचित। एबे द्वितीय कथाटी एया होउछि जे तांको पत्नी तांको पतिଙ୍କର जहाँ भी रोजगार हेउछि एथिरे केते खुशी अछंती तांको केते सम्मान करूछंती ए सबु जानिबा निहाती दरकार। ए सबु जानिले ही से निज पत्नी को रोकठोक करि परिबो एवं प्रत्येक कथारे कोनोसी कथारे न अटकाई उपयुक्त मार्गदर्शन कराई परिबो। प्रत्येक पति तांको पत्नी को कोनोसी कथारे रोकठोक करिबा उचित नुहे किंतु जेउठी भूल ठीकर कथा आसे जेतेबेले पत्नी किछि भूल निष्पत्ति नहीं जाए सेतेबेले पतिर प्रत्येक प्रथम धर्म एया अटे जे निज पत्नी को ठीक बाट देखेबा एवं निज पत्नी को उपयुक्त मार्ग देखेबा। एवं तृतीय कथाटी एया जे पत्नी निज पति को सम्मान करूची कि नाही एया तो देखिबा प्रत्येक पतिकर निहाती आवश्यक। एवं से निज घर किपरि चलाउची जेतिकी रोजगार होची ता ठारू अधिक खर्च हेउनी तो तेबे प्रत्येक पति तांको पत्नीकर एही तीनोटी गुण देखिबा निहाती दरकार। तेबे दर्शक बंधु आशा करूची जे आपण माने मर्दो एही विषयरु निश्चय किछि शिखिथिबे एवं चेष्टा करंतु जे निज घरे स्थायी लक्ष्मीकर बास करिबा निमंते घरे झगड़ा करिबाकू दूरे रुहंतु एवं प्रत्येक पति पत्नी जणे अन्य जनकू सम्मान निश्चय दियंतु।